everyone! Hello mga kakunyong sukaran, magluto taong tibuki. Lunch ni Alaga. Before siya nag-adto og ispilahan, iyang request is tibuki. So, syempre, lutoon usa na to ni before to send. Malamang! So, gagawin na natin. So, yung dito may sausage punta. Ato ning gibutangan og honey. Paborito niya to. Yan. And then, dara ato ang tibuki. Almost done. Napadaghan og tubig. So, let her absorb the water. And, yeah, ready na yan. Ready to eat. Ready to send the lunch. Human na. Naluto na to. So, ato ang butangag og kimchi para lalong lumami. May atong butang kimchi. Tama na yan. Baka sobrang anghang din. Baka sobrang anghang. So, tada! Ready to send sa school.